खुशामदीद कहते हैं इस प्रोग्राम में जिसका नाम है नूरे सहर और वक्त हुआ जाता है हमारे सेगमेंट का। जी सर, क्या नाम है हमारे सेगमेंट का? नाज़रीन करम, आपको लिए जा रहे हैं एक सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है डॉक्टर्स ओपिनियन। ओपिनियन। तो घर बैठे आपको मालूम हो जाएगा कि क्या करना है आपको अपने लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम नूर सहर ट्रांसमिशन। उसका सेगमेंट है डॉक्टर्स ओपिनियन और मैं हूं डॉक्टर शबाना नाज। आज मैं आपकी खिदमत में लेकर आई हूं कुछ ऐसे टोटके, कुछ ऐसी बातें जो कि आपकी सेहत को रमज़ानुल मुबारक में आपको बेहतर रखेगी और आपको रमज़ान का जायका चखने में और इन्जॉय करने में बहुत मज़ा आएगा। तमाम बरकतें और रहमतों वाला महीना रमज़ान का महीना, कहते हैं कि रमज़ान का महीना बड़े बरकतों का है और इन बरकतों को एंजॉय करने के लिए ज़रूरी है कि हम अपनी सेहत का ख्याल रखें। सेहत का ख्याल रखने के लिए हमें अपनी कुछ अवेयरनेस की ज़रूरत है, जो अवेयरनेस लेकर हम आपके लिए आए हैं। यूजुअली ऐसा होता है कि रमज़ान शुरू होता है, उसके साथ साथ हमारे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसका हम तवक्का नहीं रखते कि वो हमारे साथ हो जाएंगी, क्योंकि हम एक हेल्दी लाइफ स्टाइल्स में जी रहे होते हैं। लेकिन रमज़ान जैसे ही शुरू होता है, क्योंकि आजकल जो रमज़ान आया है उसमें मौसम का बहुत अमल दखल है। कभी कभी रमज़ान सर्दियों में आता है और कभी गर्मियों में। जब गर्मियों में रमज़ान आता है तो उसकी एहतियातें अलग होती हैं। और आजकल अगर आप देखें तो रमज़ान बिल्कुल ही चेंज वेदर में आया है, कभी ठंडा कभी गर्म, तो इसमें हमारे बीमार होने के बहुत चांसेस हैं। आज कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी एहतियातें हैं जिनको अगर आप मद्देनज़र रखें तो आपका पूरा महीना रमज़ान का इंशाअल्लाह ताला बहुत ही ज़्यादा पुरवकार और सेहतमंद गुजरेगा और आप अपनी इबादतों को कायम व दायम रखेंगे। रमज़ान का महीना जब शुरू होता है तो उसके साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें हैं, स्पेशली जब हम रमज़ान की बात करते हैं, गर्मियों के रमज़ान की बात करते हैं, तो जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं उनमें सबसे नंबर 1 जो कॉम्प्लिकेशन है उसे हम डिहाइड्रेशन कहते हैं। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है कि पानी का कम हो जाना। पानी का कम होना इसलिए कि यूजुअली ऐसा होता है कि हम सहरी में, अफ्तार में पानी पीते हैं, उसके बाद पूरा दिन जो है हमें पानी की ज़रूरत होते हुए भी हम पानी नहीं पी सकते 17 से 18 घंटे के दौरान। और हमारी बॉडी में आपको मालूम है कि पानी की बहुत ज़्यादा मिक़दार है और पानी हमारी बॉडी का मेन न्यूट्रिएंट है। तो पानी की अगर कमी हो जाए उससे सिर्फ ये नहीं होता कि आपको प्यास ना लगे, बल्कि पानी ना होने की वजह से, डिहाइड्रेशन की वजह से बहुत सारे ऐसे अलामात ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं जिसमें रोज़ा रखना नामुमकिन हो जाता है। आपने पानी का इस्तेमाल करना है तकरीबन 12 से 16 गिलास। उसे आपने किस तरह पीना है, उसको पीने का तरीका ये है कि एकदम आपने पानी नहीं पीना कि सहरी में आपने 4 गिलास 6 गिलास इकट्ठे पी लिए, अफ्तार में रोज़ा खोलते ही 7-8 गिलास पी लिए। उसके पीने का तरीका ये है कि जैसे ही आप अफ्तार शुरू करें, अफ्तार के बाद आप हर आधे घंटे के बाद 20 मिनट के बाद आप थोड़ा थोड़ा पानी 1 गिलास आधा गिलास पीते रहें और यहाँ तक कि सहर का टाइम हो जाए। तो इस दौरान आप इतना पानी का इंटेक कर लेंगे जो आपकी बॉडी के लिए फुलफ़िल कर लेगा आपके रिक्वायरमेंट को। अगर आपको डिहाइड्रेशन होती है उससे आपको ना सिर्फ ये कि आपको प्यास की शिद्दत में इजाफा होगा, बल्कि उसके साथ साथ आपके मसल क्रैम्प्स, आपके सर दर्द, आपके जिस्म में शिवरिंग होना, आपको एंजाइटी, वॉमिटिंग, नौजिया और बहुत सारी ऐसी चिड़चिड़ापन अलामात जो हैं वो होना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से ना सिर्फ आपकी इबादत में आपको प्रॉब्लम होता है बल्कि आपका रोज़े को आगे कंटिन्यू करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। दूसरी जो सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन होती है वो होती है हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया का मतलब होता है कि आपका शुगर लेवल का कम हो जाना। अमूमन ऐसा होता है कि कुछ लोग जो है वो शुगर का इस्तेमाल कम कर देते हैं, इस वजह से भी कम कर देते हैं कि भाई हम अपना वेट लूज़ कर लें। तो टोटली जो है वो आपने शुगर का इस्तेमाल ख़त्म नहीं करना, बल्कि आपने अपनी डाइट के लिए, शुगर हमारी बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। शुगर ग्लूकोज की फॉर्म में हमारी बॉडी में होता है जो कि हमें एनर्जी देता है और एनर्जी का मकसद ये होता है कि हमारी बॉडी के तमाम सिस्टम, हमारे दिमाग, हमारा दिल, हमारा लिवर, इन सब को चलने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है और ये एनर्जी हमें ग्लूकोज से मिलती है। अगर हम अपनी ग़िज़ा में प्रॉपर जो है ग्लूकोज का इस्तेमाल नहीं करेंगे, प्रॉपर शुगर का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हमें हाइपोग्लाइसीमिया में जा सकते हैं। और तीसरा जो प्रॉब्लम हमें फ़ेस करना पड़ता है अक्सर वो होता है हाइपरग्लाइसीमिया, क्योंकि इसीलिए कहा जाता है कि हमें एक मुतवाज़न ग़िज़ा खानी है, मुतवाज़न तरीके से अपने रोज़े को कंटिन्यू करना है। हमारे यहाँ ये होता है या तो हम बहुत ज़्यादा शुगर लेना शुरू कर देते हैं या फिर हम बहुत कम शुगर लेना शुरू कर देते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि मयाना रवी का रास्ता अपनाएं और आपने इतना शुगर भी नहीं लेनी कि आप हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं कि आपका शुगर लेवल कम ज़्यादा हो जाए। अब अगर आपका शुगर लेवल ज़्यादा हो जाएगा तो उसकी अलग कॉम्प्लिकेशन है। आप अगर बॉर्डर लाइन पे हैं तो आप डायबिटीज़ हो जाएंगे,
اس کے بعد جو تھرڈ یہ پرابلم ہو گیا. فورتھ پرابلم جو آج کل کے موسم کے حساب سے اگر دیکھا جائے, کیونکہ اب موسم ایسا ہے کہ گرمی کا آمد ہے, اور ہم اپنے کھانے, اور ایکچولی ایسا ہوتا ہے کہ ہم زیادہ تر کھانے جو ہے وہ بازار سے منگاتے ہیں, فریز کیے ہوئے ہوتے ہیں, رکھے ہوئے ہوتے ہیں, تو انڈائجیشن کا پرابلم جو ہے وہ اس وقت بہت زیادہ کامن ہوتا ہے. اسپیشلی رمضان کے مہینے میں ہم ایسا کرتے ہیں کہ ایک تو اوور ایٹنگ ہوتی ہے, اور دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ ہماری باڈی میں ایک بایولوجیکل کلاک فٹ ہے. بایولوجیکل کلاک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم میں ایک ایسی گھڑی جو ہے وہ بنا دی ہے جو ہر چیز کو مینٹین کر رہی ہوتی ہے, اس کو پراپر کھانے کا وقت جو ہے وہ اس کا سیٹ ہے. لیکن جب ہمارا کھانے کا وقت چینج ہوتا ہے تو ہماری باڈی کا اندر سارے سسٹم کچھ ٹائم لیتے ہیں اس کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے. تو اس لیے کوشش یہی کریں کہ آپ ہلکا پھلکا کھانا کھائیں, وہ کھانا کھائیں جو زود ہضم ہو, وہ کھانا کھائیں جو فل آف انرجی ہو, اور ہیلدی فوڈ لیں. یہ ساری احتیاطیں جو ہیں وہ آپ نے کرنی ہے. ادروائز اگر آپ کو ڈی ہائیڈریشن ہوتی ہے, آپ کا شوگر لیول کم ہو جاتا ہے, آپ کا شوگر لیول زیادہ ہو جاتا ہے, یا آپ کو انڈائجیشن ہوتا ہے, آپ کا نظام ہاضمہ خراب ہوتا ہے, الٹی, نوزیا, اور اس کے علاوہ ڈائریا اگر ہوتا ہے, تو پھر آپ کے لیے روزے کو کنٹینیو کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی سی احتیاطیں ہیں. اس میں آپ نے فریزر میں رکھی ہوئی چیزیں نہیں کھانی, بازار کی چیزوں کا استعمال کم کر دیں. کوشش کریں کہ آپ ہوم میڈ چاہیں آپ دال روٹی کھائیں, لیکن وہ گھر کی بنی ہوئی تازی روٹی ہونی چاہیے. اور پانی کی صورت میں آپ نے جو ہے بہت زیادہ مقدار میں اگر آپ پانی نہیں پی سکتے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ڈفرینٹ فارم میں پانی لے سکتے ہیں. آپ جیسے سلش ہوتے ہیں وہ بنا لیں, کوئی بھی فروٹ جو ہے وہ پانی میں مکس کیا اور اس کو گرائنڈر میں گرائنڈ کیا, اور وہ ایک ہیلدی فوڈ بن گیا. اس کے علاوہ جو سب سے زیادہ طاقتور ایک ہمارا ڈی ہائیڈریشن ختم کرنے کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کھجور. کھجور کے لیے جہاں کہا جاتا ہے اس میں 14 کیلوریز ہوتی ہیں, اور یہ فل آف نیوٹریشن ہے. اس میں اے سے لے کے زی تک تمام وائٹامنز موجود ہوتے ہیں. اگر آپ کھجور کو ویسے کھاتے ہیں تو کہتے ہیں اس کی افادیت تھوڑی گرم ہوتی ہے, لیکن اگر آپ کھجور کا سلش بنا لیں, اسے پانی میں ڈال کے یا دودھ میں ملا کے پئیں, تو وہ آپ کو کافی حد تک انرجی دے گا, پورا دن آپ کو تندرست و توانا رکھے گا, اس کے ساتھ ساتھ نیوٹریشن بھی دے گا, ریفریش رکھے گا, اور آپ کو ڈی ہائیڈریشن سے بچائے گا. یہ 3 4 5 کچھ ایسی کمپلیکیشنز ہیں. اگر آپ ان کمپلیکیشنز کو اوور کم کر لیں, جیسے یہ چاروں احتیاطیں آپ کرتی رہیں, اور آپ اپنے رمضان کو جو ہے وہ خوش آئند بنائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف آپ نے یہ احتیاطیں کرنی ہیں, اس کے علاوہ یہ ہے کہ رمضان میں عبادت میں لوگ روزہ تو رکھتے ہیں لیکن نماز کو تھوڑا سا ہلکے ہو جاتے ہیں, یا روزے کے ٹائم میں نماز میں سوتے رہتے ہیں, پورا دن سو کے روزہ گزارتے ہیں. تو یہ بھی آپ کی صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے. آپ اپنی سحری کے بعد آپ بیشک تھوڑی دیر سو جائیں, لیکن اس کے بعد آپ اپنی انرجی کو ریسٹور کرنے کے لیے, اپنی انرجی کو یوٹیلائز کرنے کے لیے اپنے آپ کو ایکٹیو رکھیں, خوش رکھیں, اسٹریس نہ لیں, اور اپنے اوپر کسی بھی چیز کو سوار نہ کریں, کیونکہ روزہ ایک عبادت ہے. سال میں آنے والا ایک ایسا دن, ایسا مہینہ ہے جو کہ ہمیں خوش و خرم رکھتا ہے. اس کو تکلیف دے نہ سمجھیں, اس کو انجوائے کریں, اور اپنے ساتھ رہنے والے لوگوں کا بھی خیال رکھیں, کیونکہ صحت ہمارے لیے ایک بہت بڑی جو ہے نعمت ہے اللہ کی دی ہوئی. اس کے ساتھ ساتھ صحت جو ہے وہ ہماری امانت بھی ہے اللہ کی, اور ہم نے اس کی حفاظت کرنی ہے. روزے کی عبادت کریں, اور ہمیں اور میٹرو ٹی وی کی تمام ٹیم کو یاد رکھیے گا دعاؤں میں. اللہ حافظ.